que eu nasci. Escuchas mi oración, postrado a tus pies, Señor. Te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, que eu nasci. Escuchas mi oración. Cuando las luchas y las pruebas vienen a entristecer mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir Paz, oración y unión. Estamos llegando hasta tu hogar con más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Quien vos saluda en este día de sábado es su hermana en Cristo, Katia Costa. Y para los hermanos que aún no saben, esta escuela bíblica está pegada a nuestro departamento de enseñanza del ministerio, Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos, el número es 312, y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y quien está juntamente conmigo es mi esposa, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en este día. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, aún hay tiempo de compartir el link de esta programación. Ponga ahí en sus estados de WhatsApp, envíe a través de un mensaje por el Signal, envíe para todos sus contactos, porque Dios quiere hablar con nosotros en este día a través de su palabra, a través de la enseñanza de su palabra. Nosotros estamos estudiando acá este libro de la escuela bíblica. Una iglesia santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Hermana Katia, pero ¿cómo yo puedo adquirir este libro? ¿A dónde yo puedo adquirirlo? Yo quiero hablar para los hermanos que nosotros acá en nuestro ministerio, nosotros tenemos una librería. La librería es Ramo de la Videira, en la lengua portuguesa. Y ahí en su pantalla ya está el número de nuestra librería. Para los hermanos que viven lejos de Brasil hay que poner ante ahí 5598264145 Este es el número de WhatsApp de nuestra librería. Es solo llamar y con certeza las hermanas van a atenderle muy bien. Y quizás hasta mismo enviarle el catálogo electrónico, a donde están todos nuestros libros de estudios, Biblias y muchos otros regalitos también que puede adquirir ahí para regalar a otras personas que quizás estén de cumpleaños o quizá quiere dar un regalo para alguien, aunque no sea el cumpleaños, pero hay muchos artículos allí buenísimos que los hermanos pueden adquirir. Además de este libro de la escuela bíblica, hay muchos otros, ¿no, hermano José? Sí, muchos otros con varios asuntos, porque a veces nosotros tenemos dudas, ¿no? Y podemos ver en libros algo que va a sacar las dudas de nosotros a respecto de doctrina, lo ministerio, en fin, hay una gran diversidad de títulos. Sí, hay muchos libros de autoría de nuestro pastor presidente también. Sí, con certeza. Que habla acerca de muchas cosas a respecto de la sana doctrina que quizá las personas tienen estas dudas. Sí, hay predicaciones también, muy buenas predicaciones. Entonces, Dios tiene varias maneras de hablar con nosotros. Y las predicaciones, los libros, son las maneras que Dios usa para hablar con nosotros. Gloria a Dios, es esto mismo. Entonces está ahí, hermanos, en tu pantalla el número de nuestra librería. Es solo llamar y con certeza va a ser bien
atendido. Sí, y usted va a ser abençoado. Va a abençoar la obra de Dios Sí, y va a recibir una gran bendición en su vida. Gloria a Dios, va a ser bendecido por Dios. Sí, Aleluya. con certeza. Entonces, en el día de hoy, hermanos, nosotros vamos ahí continuar estudiando este libro, ¿no, hermano José? La lección es el número... 6. Sí, es el número 6 la lección de Hoy hoy. es la número 6. Y como estamos hablando, este libro trata de una carta que Pablo escreveu a Tito, certo? Então estamos vendo mais profundamente no que se refere ou do que fala, o que trata este conteúdo. Sí, Não é estamos simplesmente uma carta. profundizando, hermanos, entonces este contenido ahí, estamos estudiando más profundizado para ver de lo que se trata esta carta de Pablo a Tito. Esta carta não é simplesmente uma carta. Mira que esta carta no es una simple carta, no. Esta carta é um documento teológico. Sí, mira que esta carta puede ser considerada como un documento teológico. É algo muito importante que traz várias enseñanças para todas as igrejas. Sí, es algo de gran importancia que trae una enseñanza muy grande para todas las Sí, iglesias. sí, y vamos aprofundizando el estudo para saber un poquito más y va a ser revelando cosas que nosotros no sabíamos. Sí, son misterios de Dios. Aleluya. Então, usted es nuestro invitado para hoy descobrirmos um pouquinho mais sobre os mistérios de Deus através da carta de Paulo ao apóstolo Tito. Sí, usted es nuestro invitado especial en esta noche para aprendermos más de las enseñanzas de Pablo a Tito a través de esta carta maravillosa. Aleluia! Mas vamos orar antes de começarmos a nossa lição? Ore conosco, a irmã Kátia estará nos dirigindo em oração. Padre Santo de los cielos, Aleluya, te damos Señor. gracias, Padre, Glória a Deus. por la oportunidad que nos ha dado de Obrigado, estarnos acá Señor, da delante de gloria. tu presencia, juntamente Deus con nuestros hermanos Todo-Poderoso. en más esta Fica oportunidad. conosco, Senhor, e Te nos pedimos abençoa. ahora, Dios, que tu Espíritu Abençoa Santo o teu venga a povo, conducirnos abençoa a tua través de obra. esta escuela Nos bíblica, traz, Dios. Senhor, a revelação da Que tua venga, palavra. Dios, tu voz a hablar con nosotros, Oh, porque Jesus nosotros también querido. necesitamos oír tu voz, Tem aprender más de misericórdia ti das día a nossas día, vidas, Dios. Senhor, abençoa os nossos Te pedimos irmãos. ahora en el nombre del Señor Edifica Jesucristo a que tua tu igreja, Espíritu Senhor, Santo edifica es o el teu que convence al povo, hombre tira del todas as pecado, dúvidas, del Senhor. juicio. Dios, Oh, que tu Senhor da Espíritu glória. Santo venga, Dios, a hablar a los corazones que Aleluia, están Senhor. asistiéndonos, Dios, Glória que a están Deus. siguiéndonos Que ahí. eles possam ser abençoados, Dios poderoso, Senhor. nosotros Possam sabemos ser que muchas renovados, personas, Senhor, Dios, por su sarados, propia meu Deus. voluntad no vienen hasta tu Livre, casa. Senhor, de Pero tú has toda preparado todo ignorância, meu esto, Deus. Dios, para que Livre, tu palabra Senhor, venga a llegar de todo adentro de aquele los engano, hogares Senhor a través da de la glória. internet. Y Oh, nosotros te damos maravilhoso gracias Deus. por Fazem todo esto resplandecer a tua que has face, hecho en traz favor a de tu tua iglesia. verdade sobre teu Habla povo. con nosotros y que tu Espíritu Edifica, Santo venga a fortalece conducirnos a en fé esta do teu noche en povo, el Deus. nombre del Em Señor nome de Jesús. Jesus. Amén. Gloria a Dios. Amém, glória a Deus. Então vamos ver a lección número 6. Gloria a Dios. La lección de número 6. Para los hermanos que tienen ahí el libro en sus manos, pueden agarrar ahora. Y para los que no tienen, ¿no, hermano José? Pueden ahí Sí, coger su Biblia. pero los que no tienen pueden sacar su Biblia. Sí. Hoy nuestro versículo base está en San Lucas. Sí, nuestro versículo hoy está en el libro de San Lucas, capítulo 14, verso 31. 31. Então você pode nos acompanhar indo até São Lucas, o Evangelho de Lucas, o médico Lucas. Sí, el médico Lucas. Para los hermanos que no tienen el libro, puede acompañarnos con su Biblia en San Lucas. No capítulo 14, versículo de número 31. Capítulo 14, verso 31. Ali, quando você olhar neste versículo, você vai ver que existem ali uma parábola. Sí, cuando los hermanos miraren ahí, van a ver que hay una parábola. Na verdade, existe mais de uma parábola, Sí, mas más de una, en verdad. isso. Então, ali, através dessas histórias que o Senhor nos ensina verdades, A través de estas historias, a donde Jesús nos enseña la verdad, isso, nós podemos ver, então, a provisão. nosotros podemos ver la provisión de Dios. É uma palavra que ela fala sobre a provisão, Sí, nos habla sobre el cuidado de Dios, sim, mas não especificamente sobre a provisão divina.
no solamente de la provisión divina, Não, mas sobre aquela provisão através do nosso planejamento. pero habla más profundizado sobre la provisión de Dios a través de nuestro planeamiento. Exato. Nós sabemos que Deus, o nosso Deus, ele é Jeová Jiré. Nosotros sabemos que nuestro Dios es Jehová Jireh, É o Deus da provisão. es el Dios de la provisión. Mas aqui nestas parábolas, Pero acá en estas parábolas, o Senhor, ele não está falando que a fé te traria provisão. Él no está hablando que a través de la fe vendría la provisión. Não, mas No, ele fala que nós deveríamos executar um planejamento. pero acá nosotros podemos ver que él está hablando que nosotros debemos sí de trazar un planeamiento. Exato, de fazermos um plano de ação Si es para nosotros hacermos, ejecutarmos un plan de acción referente àquilo que nós estamos planejando. a lo que se refiere a lo que nosotros estamos planeando. Exato, e agora a irmã Kátia vai fazer a leitura e nós vamos dar continuidade a esta explicação. Sí, vamos a hacer entonces la lectura del texto base, ¿sí? Primeiro poderíamos ler o título da lição Sim. e depois passamos para o texto base. Vamos a leer entonces el título de nuestra lección que habla así. Lección número 6. Análisis del ambiente externo y una introducción al planeamiento estratégico propuesto por Pablo. Veja, análise do ambiente externo. Análisis del ambiente externo. Então eu devo fazer uma análise geral do ambiente aonde vai ser posta em prática esta ação, Então, esta estratégia. Sí, entonces en primer lugar yo debo analizar todo el ambiente externo a donde yo quiero poner en acción este planeamiento. Sim, este planejamento que já está pronto, Sim. agora falta ser executado. Mira que este planeamiento ya está listo, pero ahora, después de hacer el análisis del ambiente, ahí sí nosotros vamos a poner en acción, Em vamos ação. a ejecutarlo. Exato, mas eu quero te deixar claro uma coisa, meu irmão, uma coisa, minha irmã. Pero yo quiero dejar ahí muy claro una cosa, mi hermano, mi hermana. Todos nós fazemos planos. Mira que todos nosotros es una cosa del ser humano hacer los planes. Sim, é inerente ao ser humano fazer planos. Planeja isso, planeja aquilo, planeja aquele outro. Si todo el ser humano, no hay una persona sola que no planee alguna cosa. Alguns planos nem saem do papel. Sí, pero mira que algunos planes ni salen del papel. E outros planos muitas vezes vão por água abaixo. Sí, y otros planes no dan, ¿cierto? Não, mas alguns planos dão certo e é sobre esses que nós queremos falar. Sí, pero algunos sí, nosotros tenemos éxito. Sim, mas Éxito, pero es sobre estos que nosotros vamos a hablar. veja, existem alguns passos Pero hay algunos pasos a dar. e você sabe do que eu estou falando. Y usted ya sabe de lo que yo estoy hablando. E entre todos estes passos, não esqueça disso. Y mira que de entre todos estos pasos no pueden olvidarse de esto. O mais difícil não é planejar. Lo más difícil no es planear. Não, planejar até certo ponto é fácil planejar. Sí, mira que los planes es muy fácil nosotros hacermos. Estabelecer o plano também não é muito difícil. Sí, establecer los planes también no es tan difícil. O mais difícil Pero lo más difícil é você executar este plano. es usted ejecutar este plan. Isso, é você fazer ele sair do planejamento Sí, mira, lo más difícil es hacer con que el plan venga a salir de este planeamiento. e entre no campo da ação. Sí, y adentrar en el campo de la acción. Este é o ponto mais difícil do planejamento. Mira que este es el punto más difícil de todo el planeamiento. Mas o que o Senhor está nos falando nas suas parábolas? O que ele está dizendo, irmã Kátia? Pero lo que el Señor está enseñándonos a través de sus parábolas. ¿Puedo leer acá? Sí. San Lucas 14:31. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Aleluia! San Lucas 14:31. Veja, conselho de planejamento. Mira que acá nosotros podemos ver un consejo
de planeamiento. E em momento algum o senhor fala sobre a palavra fé. Mira que en ningún momento nosotros vemos acá la palabra fe. Não, No. mas o que ele fala sobre prudência Mira que acá el Señor está hablando sobre la prudencia e planejar com antecedência. y también planear antes. Ora, então o que o senhor está dizendo? Este rei, ele é desafiado para uma guerra, Mira que este rey acá está siendo desafiado para esta guerra. porque é o outro rei que está vindo contra ele. Porque Ó. mira que es otro rey que viene de contra él Ele diz para enfrentar o que vem contra ele. para hacer frente al que viene ante él. Bom, mas aí ele chama, reúne os seus conselheiros, Pero mira que entonces él va a hacer una reunión, reúne todos sus consejeros. porque na multidão de conselhos vem a sabedoria. Porque en esta multitud de consejos viene la E sabiduría. ali ele passa para o papel. Y entonces este rey va a pasar todo este plan, este planeamiento para el papel. Sim, ele diz, olha, o rei lá, ele está vindo com 20 mil soldados. Mira, entonces él queda pensando así, el rey viene de contra mí con 20,000 soldados. E eu tenho apenas 10 mil Y soldados. yo tengo solamente 10,000. Ele tem o equivalente a 2 por 1. Mira que él tiene el equivale a 2 por 1. Ou seja, o exército dele é o dobro do meu Sí, exército. mira que el ejército de él es 2 veces más que lo mío. Eu acho que não vale a pena nessas condições eu enfrentar ele em uma guerra. Sí, mira que esto va a ser un riesgo para mí al enfrentar él en esta guerra. Exato, então o que eu vou fazer? Pedir condições de paz. Entonces yo voy a pedir ahí condiciones de paz. Bom, é melhor dessa maneira, também faz parte do planejamento. Sí, para mí es mejor esto porque además de todo, eso también hace parte de un buen planeamiento, podemos hablar así, ¿no? Sim, é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia de guerra Sí, esto también hace parte de una estrategia de guerra que eu estou tentando evitar. que yo estoy intentando evitar que haya esta guerra. Exatamente porque, segundo meus planos aqui, está impossível de eu enfrentar este exército. Porque según mis planes acá, considerando el ambiente externo, podemos hablar así, ¿no, hermano José? Sí. Eso no está favorable para que yo gane la guerra. Não, é melhor então eu ficar com aquele ditado que diz: Sí, entonces es mejor yo quedar con un dicho en la lengua portuguesa. sim, melhor é um cão vivo do que um leão morto. En la lengua portuguesa se habla así, es mejor un perro vivo Do que um leão morto. de lo que un león muerto. Muerto. Então não No sé vou. si existe não. este ditado en la lengua Sim, hispana. pero acá en el Brasil nosotros hablamos muito disso. Sí. Bueno, então, através desse meu planejamento, eu vi que essa guerra se torna inviável e ela não está favorável para mim. Mira, entonces a través de este análisis, de todo este planeamiento, yo puedo ver que todo esto no está favorable a mí. Exatamente. Então eu vou tirar o meu exército de campo. Olha, vamos fazer o seguinte: através de acordos a gente resolve essa questão. Sí, entonces a través de un acuerdo entre las partes vamos a hacer resuelto toda esta situación y yo voy a sacar mi ejército de acción. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Introdução, irmã Kátia. O que nos fala a introdução da nossa lição? Como lo vimos en la última lección, Pablo en su carta a Tito definió un planeamiento estratégico para la edificación de una iglesia santa en Creta, que viviese la sana doctrina en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. En la lección anterior vimos algunos principios que deben ser adoptados en la construcción de un planeamiento estratégico. En esta lección proseguiremos en ese estudio abordando la importancia del análisis del ambiente externo en la definición de estrategias, así como también presentaremos un breve ejemplo práctico del uso de estas herramientas en la administración eclesiástica. Aleluia. Então nós vamos ver essas ferramentas na administração de uma igreja, de uma organização. Entonces, mire, hermanos, que nosotros vamos ver ahí el uso de todas estas herramientas en la administración de una iglesia, de la administración eclesiástica. Aleluia. Bom, e o nosso primeiro tópico, o tópico de número 1, ele fala sobre ambiente externo. Sí, y acá el subtítulo número 1, el tópico número 1, nos habla sobre el ambiente externo. Aleluia.
¿Puedo leer? Pode ler, irmã. Como lo hemos estudiado, el análisis del ambiente a partir de las FDOA puede ser definido entre el ambiente interno, fuerzas y debilidades, analizados más detalladamente en la última lección, y el ambiente interno, como lo veremos a continuação. Aleluia, um comentário. Então, nós definimos, nós escolhemos a palavra fofa, que fica mais fácil de guardar, né? Sim, nós hemos definido uma sigla de todas estas palavras que na língua portuguesa quedou fofa, pero em la língua hispana quedou FDOA. Bom, porque tem uma variação na gramática. Não, da tradução. A tradução, bom. Para nós, então, forças. Sim, para nós, forças. Primeiro F, força. Sim. Primeiro F, de la letra F, quer dizer-nos forças. La letra O, oportunidade. Sim, em la letra O é la oportunidade. Depois F novamente. Sim, depois la F. Fraquezas. Sí, para nosotros acá, los hispanos, es la D que quiere decir debilidad. Debilidade, para nosotros é fraqueza. E amenazas. Entonces yo voy a explicar para los hermanos hispanos para no haber confusión, hermano José. Bueno. F de fuerzas, D debilidades, O oportunidades y la A de ameaças. Ameaças. Bom, essas letras têm alguma diferença, mas praticamente o significado é quase o mesmo. O significado é o mesmo, o que cambia é a tradução. Mas quando eu estou falando de forças... Pero quando eu estou falando de forças... Eu estou falando de todos os meus recursos disponíveis. Eu estou falando de todos os meus recursos disponíveis, todo o que eu tenho à minha disposição. Sim, então eu tenho recursos físicos. Então, mira, hermano, eu tenho os recursos físicos, recursos financeiros, recursos financeiros e recursos humanos. E também os recursos humanos. Veja, na minha força eu tenho 3 recursos físicos. Mira, que em minha força, todo lo que hace parte de lo que nosotros podemos considerar fuerzas, yo tengo 3 cosas a mi disposición. Sim, recursos humanos. Los recursos humanos. Recursos financeiros. Los recursos financeiros. E recursos físicos. E também os recursos físicos. Não esqueça. Sim. Depois, eu tenho a oportunidade. Pero depois eu também tenho a oportunidade. Bom, mas esta oportunidade eu preciso ter uma visão. Pero para mí, usufruir de esta oportunidad, yo tengo que tener, hay que tener una visión. De empreendedor. Sí, hay que tener una mirada de empreendedor. Sim, de alguém que tem visão do negócio. Sí, de alguien que tiene una mirada para el negocio. De alguém que bota o olho e já identifica. Sí, de alguien que tiene una mirada para las oportunidades. Para a oportunidade, aproveita a oportunidade. Para aprovechar a todas as oportunidades que vão surgindo. Não deixa passar a oportunidade. Sí, no va a dejar pasar las oportunidades que quedan delante de sí. Exato. Só que na minha fraqueza, pero mira, hermanos, que en mi debilidad, na minha debilidade, está a minha falta de visão. Entonces, mira que en mi debilidad está la falta de la mirada. Exato. E a minha falta de recursos. E também mi falta de los recursos. Então essa entra nas minhas debilidades. Falta de empreendedorismo. La falta de empreendedorismo. E a falta de recursos. La falta de los recursos. Recursos humanos. Los recursos humanos. Recursos financeiros. Los recursos financeiros. E recursos físicos. E também os recursos físicos. Bom, mas para encerrar esta palavra tem as ameaças. Pero também há as ameaças. Bom, então nessas ameaças pode entrar a concorrência. Mira que em estas ameaças podemos considerar a concorrência. Sim, porque a concorrência ela é um tipo de ameaça. Pero mira que nosso concorrente pode ser considerado também uma ameaça para nós. Exato. E as ameaças em si. No caso de proibições. E também as ameaças podem ser as restrições. Exato. Uma restrição, ela se torna uma ameaça. Sim. Ela é uma ameaça. Sim, as restrições
que quedan delante de nosotros, que llegan delante de nosotros, también pueden ser consideradas alguna amenaza. Alguma ameaça. Então, glórias a Deus. Subtópico de número A, estudo das oportunidades. Los estudios de las oportunidades. Aquilo que eu preciso ter visão da oportunidade. Mira, es lo que nosotros consideramos cuando la persona tiene la mirada para ver e detectar la oportunidade. Exato, você já deve Sim. ter ouvido alguém falar, ou talvez você já tenha visto falar de... Quizá usted ya oyó a alguien hablar o ya vio a alguien hablando así. De fulano tem visão para negócio. Mira que fulano tiene una mirada para los negocios. Fulana tem visão para negócio. Sí, fulana tiene una mirada de negocios. Em outras palavras, eles têm um empreendedorismo. Mira que en otras palabras esto quiere decirnos que la persona tiene un emprendedorismo. Sim, eles têm algo que pode ver além daquele Estas negócio. personas nosotros podemos hablar que tiene algo que va más allá de aquel negocio. Sim, e essas pessoas, quando aplicam esta visão de empreendedorismo, Cuando estas personas aplican toda esta mirada que tienes de emprendedorismo Eles en se- sus negocios, eles se tornam grandes empreendedores. sí, esas personas entonces quedan en grandes emprendedores. Então, não podemos deixar passar a oportunidade. Sí, las personas se convierten en grandes emprendedores por no dejar pasar la oportunidad. Aleluia. Pode ler para nós, irmã Kátia? Gloria a Dios. El estudio de las oportunidades está relacionado a los eventos positivos que pueden ocurrir en el ambiente externo y que tienen el potencial para traer beneficios a la organización. Aleluia. Las oportunidades, en el caso secular, están relacionadas a factores tales como cambios económicos, gubernamentales, reguladores, legislativos, climáticos, demográficos E etc. Há uma lista bem extensa de fatores Sim, que influem, Hay muchos otros factores ahí que van mas a que influenciar podem todo esto. influenciar positivamente. Não esqueça, fatores positivos externos. Sí, pero estos nosotros podemos considerar que son factores externos positivos. Geralmente, Generalmente, las oportunidades se dan para todo el segmento competitivo de la organización y siendo así, todos son beneficiados en mayor o menor grado. El estudio de las oportunidades por parte del equipo estratégico también seguirá el mismo padrón de trabajo que el estudio de las fuerzas y debilidades. El principal objetivo de este análisis es encontrar los medios para transformar las oportunidades en futuros puntos fuertes. veja, perceba uma coisa. Se eu estou em uma organização Mira, si yo estoy ahí en una organización e esta minha organização, através da sua visão de negócio, si en esta organización a través de su mirada para los negocios, exato, ela aproveita o momento oportuno, si y esta organización aprovecha el momento oportuno, todos dentro desta organização, todas las personas, todos que hacen parte de esta organización, eles se beneficiam deste momento. sí, van a ser beneficiados por haber aprovechado la oportunidad. Sim, claro, que alguns mais e outros menos. Sí, pero nosotros sabemos que algunas personas van a aprovechar, van a ser más beneficiados que otras personas. Mas todos serão beneficiados. Pero todos, en general, serán beneficiados de alguna manera. Alguma maneira. Agora, o que eu preciso aprender ou o que eu preciso fazer Pero lo que yo necesito aprender é potencializar es potencializar esta boa oportunidade que está na minha frente. esta buena oportunidad que llegó delante de mí. Isso, então eu preciso aproveitar ela ao máximo. Eu Sim. preciso fazer com que ela se torne mais produtiva. Sí, yo debo aprovechar al máximo para que esta oportunidad sea o más productiva posible. E me traga resultados positivos. Sí, para traerme
los resultados positivos. Então não esqueça, oportunidade deve ser potencializada. Mire, hermanos, no se olviden que todas las oportunidades deben ser potencializadas y aprovechadas al máximo. Ao máximo, vamos aproveitar então este bom momento. Gloria a Dios. Aleluya. Após a análise, Luego del análisis, el equipo estratégico tendrá una visión cualitativa y cuantitativa de las oportunidades disponibles en el ambiente externo a la organización. De esa forma podrá, además de identificar esas oportunidades, establecer las prioridades para las acciones de obtención y transformación de las oportunidades en fuerzas para la organización. aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre a ilha de Creta. Sí, vamos a hablar un ratito ahí sobre la isla de Creta. Nós precisamos falar sobre a ilha de Sí, Creta. es una necesidad nosotros hablarmos sobre la isla de Creta. Exato. Mas olha só, vamos criar aqui uma analogia para que possamos entender melhor. Sí, vamos a crear una analogía para que vengamos a entender mejor. Quando você tem uma organização, quando você tem uma empresa, vamos usar o termo empresa. Sí, mira, hermanos, cuando usted tiene una empresa, Você tem alguém responsável ali hay alguien que es el responsable e allí. este alguém é o gestor desta empresa. Mira que este alguien es el gestor de la empresa. E este gestor, ele deve ser um líder. Mira que este gestor debe ser el líder. Sim, ele deve ter uma visão de negócio. Él debe tener, hay que tener una visión, una mirada para los negocios. Exato, ele deve se envolver nos negócios. Mira que esta persona debe estar debe estar envuelto en los negocios. Sim, é alguém que entende ali de tudo. Sí, es alguien que debe entender de todo. Sim, porque ele vai prestar assistência a todos os setores daquela empresa. Mira que esta persona, este gestor, hay que prestar asistencia para todos los sectores de esta empresa. Exato, e ele vai ter um envolvimento mais pessoal com os Sí, funcionários. mira que esta persona quizá va a estar involucrado más personalmente con todos los funcionarios de la Sim, empresa. você vai ver ele em todos os setores. Si esta persona si esta persona es un buen gestor, Sim, ele vai se envolver de corpo e alma ali naquela él va a empresa. estar envuelto en todos los sectores de esta empresa. E muitas vezes ele vai ter um conhecimento maior do que alguém específico na sua função. Y quizá hasta mismo este gestor va a tener un conocimiento mejor que la propia persona que es el responsable Sim, por aquel ele vai, determinado sector. ele vai reunir em si a prática e a experiência. Sí, mira que este gestor entonces va a reunir en una sola, en sí, la práctica y la experiencia. Sim, bom, mas agora voltamos para a Ilha de Creta. Ahora vamos a volver para la isla de Creta. E veja o que acontece na Ilha de Creta. Y mira lo que pasa en la isla de Creta. Quem esteve na Ilha de Creta pela primeira vez foi um gestor. Mira que quien estuvo en la isla de Creta por primera vez fue un gestor. Foi um líder chamado Paulo. Fue un líder llamado Pablo. E Paulo era um homem de visão. Y mira que Pablo era un hombre que tenía una visión. Sim, não apenas visão que ele recebia da parte de Deus. No solamente visiones espirituales que recibía de la parte de Dios. Não, mas ele tinha uma visão de empreendedorismo. Mira que este hombre también tenía una visión sobre el empreendedorismo. Paulo tinha uma visão de oportunidade, não de oportunismo. Mira que Pablo tenía una visión de oportunidades, no de oportunismo. Sim, e o que Paulo viu na sua estada em Creta? Y mira, lo que Pablo vio en su pasada por la isla de Creta. Paulo viu que ali seria um ótimo lugar. Veja a visão mais além. Mira, hermanos, la visión más allá de este hombre llamado Pablo, Para que o cristianismo se estabelecesse. para que el cristianismo se estableciese en aquella isla de Creta. Exato, então rapidamente ele analisa. Entonces, mira que él, acá nosotros podemos hablar que él hizo el análisis del ambiente exterior. ¿no, Externo, hermanos? olha, Sí, ele era um homem que pensava. externo, sí. E ele era guiado pelo Espírito de Deus. Mira que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo que cuando llegó puede hacer rápidamente este análisis del ambiente externo. Externo, e ele pensou, estamos perdendo tempo. Sí, mira que quizá él pensó, estamos perdiendo mucho tiempo. Olha
o que falar da ilha de Creta? Gloria a Dios. Mira, hermanos, lo que hablar sobre la isla de Creta. Olhe, perceba o que chamou a atenção de Paulo. Mira lo que llamó la atención de este hombre llamado Pablo. Por que era um bom lugar para se empreender? ¿Por qué Pablo consideró la isla de Creta un buen lugar para emprender? Porque ela estava em uma rota comercial. Mira, hermanos, que la isla de Creta estaba en medio a un camino comercial. Ela estava entre 3 continentes. Mira que la isla de Creta estaba localizada en medio a 3 continentes. Continente El africano, continente africano, continente el asiático, continente asiático continente europeu. y el continente europeo. Perceba a localização estratégica. Mira, hermanos, la localización estratégica de la isla de Creta. Sim, e ela estava entre dois oceanos. Mira que la isla también estaba localizada entre 2 océanos. Só que ela era um ponto de parada. Pero la isla era un punto a donde las personas paraban. Paravam. Então, perceba, meus irmãos, a potencialidade para o evangelismo a partir desta ilha. Mira, hermanos, la potencialidad de evangelismo a través de esta isla, Porque as pessoas viriam de todos os lugares e elas aportariam na ilha. porque las personas de estos 3 continentes y de muchos otros lugares venían y paraban y pasaban por la isla de Creta, por el puerto de la isla de Creta. Sim, exatamente. Então, o que era melhor? Vamos pensar, olha, o que é melhor? Eu ter um ponto fixo de evangelismo. Entonces, mire, hermanos, vamos a pensar juntos ahí. Lo que es mejor, yo tener un punto fijo de evangelismo, Aonde todas as pessoas obrigatoriamente teriam que vir até ali. a donde las personas obligatoriamente, es el camino de muchas personas. La isla de Creta era un camino Exato. obligatorio para estas personas cruzar. Era uma interseção de muitas pessoas, de Sim. muitas culturas. Sí, muchas personas, muchas culturas distintas pasaban por la isla. Então vamos seguir o pensamento de Paulo. Entonces vamos ahí, hermanos, seguir el pensamiento de Pablo. Ele diz: olha, Senhor, se nós estabelecermos aqui a nossa igreja, Aleluya. Entonces, mire, hermanos, quizá Pablo ha pensado así: Señor, si nosotros establecermos acá nuestra iglesia, muitos virão até nós. nosotros vamos a alcanzar a muchas personas, a muchas culturas. Exatamente, e ali ele já pensa, mas quem eu poderia mandar para cá? Entonces, quizá pensó: ¿a quién yo podría enviar para acá? E ele diz, já sei quem eu vou mandar Tito. Entonces él pensó: sí, yo voy a enviar a Tito. Tito é um líder. Tito es un líder. Tito vai ser o gestor da igreja Gloria a nesta Dios. ilha. Tito va a ser el gestor de la iglesia en esta isla. E o Senhor diz, amém, Paulo, seja feita a tua vontade. Entonces el Señor dijo: amén, Pablo. E Gloria a aí Dios. se encaminha a igreja para a ilha de Creta. Entonces, mire, hermanos, es ahí a donde empieza la iglesia en la isla de Creta. Sim, a ilha de Creta, ela não está no caminho do cristianismo. Mire, hermanos, que la isla de Creta no está en el camino del cristianismo. Mas o cristianismo estava no caminho desta ilha. Pero mira que el cristianismo estaba en el camino E de o esta isla. cristianismo não foi ali por acaso. Y mira que el cristianismo no llegó a isla de Creta por un acaso. Não, houve um planejamento estratégico do apóstolo Paulo. Mira que hubo un planeamiento estratégico por el apóstol Pablo. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Bendito sea el nombre del Señor. Subtópico A1. Cuando una aparente amenaza se puede transformar en una oportunidad. Não esqueça disso, não esqueça No disso. se olvide de esto, hermano. Quando uma aparente ameaça Cuando una aparente amenaza pode se tornar em uma oportunidade. puede transformarse en una oportunidad. Oportunidade. Então nós vamos transformar uma adversidade Mire, hermanos, que nosotros vamos a transformar una amenaza em uma oportunidade. en una oportunidad. Nós vamos transformar um limão em uma limonada. Sí, vamos a transformar un limón en una limonada. Aleluia. Gloria a Dios. En el ámbito de la iglesia es importante resaltar que muchas veces aquello que parece ser una tragedia es una oportunidad. Oportunidade. Vamos ilustrar? Sim. Vamos ilustrar com algo bem real, bem Sim. contemporâneo. Vamos a ejemplificar para los hermanos
con algo ahí que es muy reciente. Olha, aquilo que pode parecer uma tragédia Mira, hermanos, lo que puede parecer una tragedia pode se tornar em uma oportunidade. puede ser transformada en una oportunidad. Você já ouviu falar em pandemia? Usted ya oyó hablar sobre la pandemia. Pois essa tragédia Mira, hermanos, que esta tragedia se tornou em se oportunidade. convirtió en una oportunidad. Gloria a Dios. Aleluia. Cuando Dios está en la conducción del proceso y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, según Corintios 12, 9, 10. Olha, nós temos aqui um fragmento de uma passagem, quase de uma perícope. Sí, mira que nosotros tenemos acá una parte de un pasaje bíblico, Sim, aonde o apóstolo Paulo, a donde el apóstol Pablo, ele está falando a respeito da sua fraqueza. él está hablando sobre su debilidad. Então, Paulo já havia orado ao Senhor, Mira que Pablo ya había orado al Señor, falando a respeito da sua fraqueza. hablando sobre su debilidad. E o Senhor, então, responde a Paulo. Entonces mira que el Señor va a contestar a Pablo. Olha, Paulo, o Senhor... Eu vou parafrasear. Sí, mira, yo voy para parafrasear O para Senhor los diz para ele, hermanos. Paulo, é nessa tua fraqueza Mira, entonces el Señor habla en nuestras palabras para Pablo. Mira, Pablo, que es en estas tus debilidades que o meu poder se aperfeiçoa. que mi poder va a perfeccionarse. Ora, porque tu sabes que tu não tem condição. Porque tú ya lo sabes que no tiene condiciones. Tu sabes que tu não tem força. Tú sabes que no tiene fuerza. Tu sabes que tu não tem Tú capacidade. sabes que no tiene la capacidad. E eu quero que tu entenda isso. Pero yo quiero que entiendas a esto. Que através dessa fraqueza de não ter Glória a nada, Dios, que es a través de esta debilidad a donde piensas que no tiene y que no es nada. nada, é que eu uso para mostrar tudo, Paulo. Es que yo uso para mostrar a los demás todo. Todo, que usando coisas fracas, Que yo uso a las cosas débiles. coisas Sí, debilitadas, cosas debilitadas para fazer coisas poderosas. para hacer las cosas poderosas. Mas ele continua sendo fraco, Pero aún así continúa siendo débil para que ele não se glorie, para que ele não se exalte na sua força. para que no venga a exaltarse en su propia fuerza. E aí Paulo entende, Eu- aí Paulo tem o seu entendimento iluminado. Mira que entonces Pablo tiene su entendimiento iluminado. E ele chega na seguinte conclusão. Entonces va a llegar a la siguiente conclusión. E ele diz: olha, Senhor, se for para continuar o Glória Senhor a Deus. demonstrando o seu poder através da minha fraqueza, Mira, Señor, si es para continuar tu poder siendo mostrado a través de mi debilidad. glórias a Deus pela minha debilidade. Sí, glorias a Dios por mi debilidad. Vou me gloriar na minha fraqueza. Yo voy a gloriarme en mi debilidad. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua força. Aleluia. El nombre del Señor va a ser exaltado a través de su fuerza. Aleluia. Da Glória a mesma Deus. maneira, De la misma forma, vemos en Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. olha, o mesmo autor da carta aos Hebreus, Mira que el mismo autor a la carta a los Hebreos, ele testemunha na sua carta él fue un testigo en su carta, de coisas fracas, sí, de cosas débiles, de pessoas fracas, de personas débiles, humanamente debilitadas, sí, humanamente personas debilitadas. mas que nesta fraqueza Pero mira, hermanos, que en esta, aunque en medio a esta debilidad, eles receberam força de Deus ellos recibieron fuerzas de Dios. e fizeram coisas que humanamente seria impossível Hicieron cosas que humanamente nosotros podemos ver que era imposible. se não fosse o poder de Deus Oh, agindo aleluia. através daquela Si no fraqueza. fuera el poder de Dios actuando en estas debilidades. E aí ele diz, olha, na fraqueza deles eles apagaram o fogo. Gloria a Dios. Entonces él habla así, que
que en las debilidades de ellos apagaron fuegos impetuosos. Na fraqueza deles, eles fugiram ao fio da espada, escaparam do fio da espada. Sí, en la debilidad de ellos evitaron a filo de espada. Na fraqueza deles, eles fizeram poderosos Gloria a Dios, en sus debilidades ellos se hicieron poderosos. fugirem diante da guerra. Sí, hicieron poderosos huiren de delante de la batalla. E não apenas poderosos, mas eles fizeram Y exércitos. mira que no solamente los poderosos, pero hicieron los ejércitos. Exércitos poderosos Ejércitos considerados poderosos fugirem da fraqueza. huiren de esta debilidad. Aleluia, glória a Deus. De esta debilidad que ellos consideraban. Sim. A irmã Glória a Kátia Deus. vai ler uma passagem do profeta Joel, Gloria a Dios, aleluya. capítulo 3, verso 9. Joel 3:9. Yo voy a ver a dónde está. Yo dejé marcado acá. Joel 3:9. Yo puedo leer después, hermano José. Sim, pero estava no nosso contexto. Gloria a Dios, aleluya. Aleluia, glória a Deus. Profeta Joel, capítulo 3, você pode procurar na sua Sim. Bíblia. Profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 9. Há uma passagem Glória a aqui Deus. que ilustra também perfeitamente sobre isso que nós estamos falando. Gloria a Dios. E através desta passagem, agora a irmã Kátia vai localizar ali na sua Bíblia, e você vai notar algo, que há um convite da Gloria parte a de Deus. Hay una invitación por la parte de Dios. Veja, o Senhor está convidando não os fortes, mas o Senhor convida os fracos, os débiles. Pero el Señor está invitando a los débiles. Ele está convidando aqueles que não se sentem capazes. Está invitando a aquellos que no sienten capaces. Exato. Mas veja só, perceba o convite que o Senhor está fazendo. Quem ele convida e para o que ele convida. E Paulo preenchia 2, capítulo 2, Joel 3, Joel 3, versículo 9. verso 9. Olha, preste atenção nessa leitura. Sí, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo no estoy hallando acá, hermano. Em sua Bíblia, irmã, Joel capítulo. 3 não há índice. Sí, vamos a ver. Joel 3, versículo 9. Yo dejo Aleluia. 3:9. 3, 9. Aleluia. Gloria a Dios, aleluya. Veja. 3:9 habla así. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acercándose, venga todos los hombres de guerra. Ahora es la invitación, ¿no? Agora vem o convite. Olha, preste atenção no Sim. convite que o Senhor faz. Sí. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, Eu sou forte. fuerte soy. Aleluia. Glória a Vê, Deus. o Senhor diz assim, olha, proclame em todas as nações. Sí, proclamad esto entre las naciones. Vamos fazer uma guerra. Sí, nosotros vamos a hacer una guerra. Nós vamos fazer uma guerra. Olha o Senhor proclamando entre as nações. Eu vou Mira entrar que em guerra com sí, vocês. mira que el Señor está proclamando entre las naciones. Yo voy a entrar en guerra con ustedes. Eu vou entrar em guerra com vocês. Mas aí o Senhor diz assim, ó. Sí, mira que también el Señor, además de hacer la invitación, Agora habla o, así. o Senhor precisa de um exército. Sí, el Señor también necesita de un ejército. Veja aquela história que eu falei no início da parábola do rei que se assenta para ver se tem condições de fazer uma guerra. Mira al principio de la lección que nosotros hemos leído sobre el rey que se asenta para ver si tiene condiciones de ganar la batalla. La batalha. E aí o Senhor se assenta e diz, eu tenho condições de ganhar essa batalha. Entonces el Señor asenta-se y el Señor habla, yo tengo condiciones tenho. para ganar esta batalla. E aí ele diz assim, agora vou chamar os meus homens de guerra. Y entonces el Señor habla, yo voy a llamar mis hombres de guerra.
Eu vou chamar as mulheres de guerra. Yo voy a llamar las mujeres de guerra. O Senhor proclama a guerra Entonces, mira, que el Señor proclama la guerra e chama os homens e mulheres de y guerra. también llama a los hombres de guerra. E diz, venham para mim. Y entonces habla, vengan hasta mí. Venham. Venham Venga. porque nós vamos para uma guerra. Sí, vengan porque nosotros vamos para la E guerra. nós estamos em uma guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Mas esses valentes de guerra que o Senhor chama, Mira, hermanos, que estos valientes de guerra que el Señor llama, eles não eram guerreiros carnais. ellos no eran guerreros carnales. Não, eles são guerreiros espirituais. Eles- Espere mais um minuto. Eles eram guerreiros espirituais. Mira que ellos eran guerreros espirituales. E aí, eles se apresentam, mas eles têm aquele sentimento de fraqueza, porque não são guerreiros que combatem contra a carne. Entonces, mira, hermanos, que ellos se presentan como guerreros que no tienen condiciones. Não, eles dizem, olha aqui, Senhor, a minha espada, eu só tenho uma enxada. Mira, ellos entonces presentan-se delante de Dios hablando, mira, Señor, yo tengo solamente asadones, Eu tenho só um instrumento de trabalho que é uma enxada. yo tengo solamente un instrumento de trabajo que es el asadón. E o outro diz assim, mas eu não tenho uma lança, Senhor, eu tenho só uma foice que é o meu instrumento de trabalho. Pero el otro quizá habla así, Señor, yo no tengo una lanza para la batalla porque yo tengo solamente una hoces para la batalla. E aí eles dizem, vê, Senhor, como nós vamos ser um exército fraco. Mira, Señor, como nosotros vamos a ser un ejército débil. Aí entra o poder de Deus na conversa. Entonces, mira, hermanos, que va a adentrar, entonces ahí va a adentrar el poder de Dios. Agora vem o poder de Deus. Ahora sí va a venir el poder de Dios. E o Senhor diz assim, para ti que tem a enxada, Para ti que tiene el asadón, transforma ela numa espada. transforma ella, forjar de ella una espada. E para ti que tem uma foice, Y para ti que tiene una hoces, transforma ela em uma lança. transforma ella en una lanza. E aí o Senhor diz, agora eu vou dizer para vocês. Y ahora yo voy a decir para ustedes, E agora vocês que diziam que eram fracos. y ahora ustedes que decían que eran muy débiles, Não, agora vocês vão dizer assim, eu sou forte. ahora ustedes van a hablar así, yo soy fuerte. Eu sou forte. Yo soy fuerte. Fraqueza Gloria a Dios. La debilidad transformada em força nas mãos de Deus. transformada en fuerzas en las manos de Dios. Imagina, irmã Kátia, Imagina. que exército poderoso, homens e mulheres de guerra, Qué ejército poderoso, hombres y mujeres de guerra. com espadas e lanças. Sí, con espadas y lanzas. E o en sus exército do Senhor dizendo, eu sou manos. forte. Y el ejército de Dios hablando, yo soy fuerte. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando una aparente oportunidad puede ser una amenaza. De igual forma, si la situación es apreciada carnalmente, sin la dirección del Espíritu, una aparente oportunidad podrá tornar-se uma tragédia. Só um comentário, veja, agora, se eu apressar carnalmente, se eu ver através dos meus sentidos, da minha visão, Mira, se agora, através de mis sentidos, se eu mirar através de mis sentidos, aquilo que eu tinha como uma boa oportunidade, lo que eu considerava uma boa oportunidade, pode ser, na verdade, uma tragédia. pode ser, em verdade, uma tragédia. E aquilo que eu pensava que ia ser lucro, E lo que eu pensava que seria lucro, pode se transformar em um grande prejuízo. e lo que eu pensava em ser uma coisa boa pode converter-se, pode ser considerada grande perjuízo. Prejuízo, vamos ver o exemplo agora em Cristo. Perceba o exemplo em Cristo. Sí, vamos a ver ahora el ejemplo en Cristo. De esta forma, por ejemplo, ocurrió cuando lo buscaron a Jesús para ser rey. Sin embargo, el maestro sabía que aquella propuesta no era a la verdad una oportunidad, sino que era una trampa para apartarlo del verdadero propósito divino. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gloria a Dios. Igualmente,
De igual forma, el escritor de Proverbios enfatiza: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Está em Provérbios 14:12. Veja, então se Cristo tivesse visto aquela oportunidade Mira, se Cristo hubiese visto aquella oportunidad com os seus sentidos, carnalmente, con sus sentidos carnales, se fosse um homem carnal, que nós sabemos que não é. sí, mira, si fuera un hombre carnal. que Bom, nosotros então eu vou sabemos que no aproveitar, agora eles querem me fazer rei deste local. es. Entonces quizá podría hablar así: yo voy a aprovechar esta oportunidad y tornarme rey. Sim, olha, agora eu vou ser a majestade, eu vou ser o soberano de tudo isto Mira, aqui. ahora yo voy a ser el soberano de todo esto. Não, acá. mas Cristo não tinha esta visão No, carnal. Mira, que el Señor no tenía esta visión carnal. O Senhor tinha uma visão espiritual. El Señor tenía una visión E espiritual. ele disse: não, 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 não. Eu não vou cair nessa armadilha. Mira, yo no voy a caer en esta trampa. Isso, poderia até ser uma boa proposta, mas o fim não seria Podría um bom fim. podría hasta mismo ser una gran oportunidad, pero el fin de esto sería... Sim, então é o Trágico. caso em que uma boa oportunidade Entonces, mira, que este es el caso donde una aparente buena oportunidad se tornaria mais adiante em uma verdadeira tragédia. iba a tornarse una verdadera tragedia. E até hoje nós estaríamos sofrendo as consequências dessa Y mira tragédia. que hasta los días de hoy nosotros quizá estaríamos sufriendo estas Sim, mas graças a consequências. Deus, graças a Cristo, Gloria a Dios, pero gracias a Dios, gracias a Cristo, sim, que ele não aceitou aquela proposta. Aleluia. sí, que Él no aceptó esta propuesta. B. Estudo das ameaças. Estudio de las amenazas. El estudio de las amenazas del ambiente externo está ligado a los eventos negativos que pueden perjudicar el alcance de los objetivos estratégicos y traer perjuicio a la organización. Las amenazas, de la misma forma que las oportunidades, están relacionadas a factores tales como cambio económicos, gubernamentales, reguladores, legislativos, climáticos, demográficos, etc., cuando ocurren bajo el punto de vista negativo al desempeño de la organización. Um comentário. Bom, agora vem o estudo das ameaças. Si ahora viene el estudio de las amenazas. Mas nós já vimos que essa ameaça pode ser através de proibições, Pero nosotros podemos ver que estas amenazas pueden ser a través de restricciones. exato, certas regulamentações, Si quizá alguna regulamentación, algo que pode bloquear, si algo que venga a causar un bloqueo, algo que pode deixar de ser fornecido. algo que puede parar de ser fornecido a alguna persona. Sim, e agora nós podemos usar um exemplo bem atual relacionando a esta pandemia. Sí, podemos usar el ejemplo muy actual que es esta pandemia. Sim, a pandemia, na verdade, ela se tornou uma ameaça. Mira que esta pandemia fue una amenaza, podemos Sí. considerarla una amenaza. Por quê? Porque vieram várias restrições. Porque mira, hermanos, que vinieron juntamente con esta pandemia varias restricciones. Se limitaram a algumas coisas. Sí, hubo límites para algunas cosas. Olha, houve o distanciamento. Sí, hubo este alejamiento de las personas. Sim, houve, ficou estipulado que apenas um certo número de membros poderia participar de cultos. Sí, en principio todas las iglesias quedaron cerradas. Después empezaron el número un número máximo de personas. Sim, como eles dizem, a flexibilização. Sí, como ellos consideran así un número máximo de personas para participarem de los cultos. Sim, e essas ameaças, ela praticamente tirou a oportunidade Y mira que esto fue una amenaza que sacó la oportunidad, de você estar na igreja. que sacó la oportunidad de usted estar cultuando a Dios en la iglesia. Exato, então ela praticamente impediu de você ir até a igreja. Mira que prácticamente esta amenaza impidió a todos los creyentes de ir hasta la iglesia. Mas em um plano estratégico, o que nós devemos fazer como uma ameaça? Pero mira, hermanos, ¿qué nosotros debemos de hacer en un plan estratégico delante de una amenaza? Ora, nós devemos minimizar Nosotros debemos de
minimizar ou neutralizar. ou também neutralizar. Então veja bem, agora através de uma tragédia surgiu uma oportunidade. Mira que através de uma tragédia também pode surgir uma oportunidade. Exato, já que você não podia ir até a igreja, Já que você não podia ir hasta a igreja, a igreja foi até a você. igreja pudo ir hasta você. Aleluia! Glória Como a é que ela Deus. foi? Através das programações online. Como que a igreja foi hasta los hogares de las personas que não podiam venir hasta a igreja? Exatamente. Foi através de las programações online. Então, quando você não pode vir, a igreja vai até você. Então, quando você não pudo venir mais à la igreja por motivo de la pandemia, então a igreja, glórias a Deus por isso, pudo ir hasta su hogar através de las programações online. E o que aconteceu, então, fazendo isso? A igreja minimizou a ameaça. Pero mire, hermanos, lo que pasó entonces cuando esto pasó, la iglesia usó estrategias para minimizar toda esta amenaza. Toda essa ameaça. E aí, o que aconteceu? Culto online. Entonces, mira, lo que pasó, empezaron a hacer los servicios online, Culto no celular. los servicios adentro de su hogar, Escolas bíblicas no celular. escuelas bíblicas adentro de su hogar. Então, uma oportunidade que foi aproveitada através de uma tragédia. Esto entonces podemos hablar que fue una oportunidad que foi aproveitada através de uma tragédia que foi a pandemia. Exato. Fora os outros programas que foram criados, Sim. foram desenvolvidos, programas de assistência. Sí, mira que además de muchos otras programações que foram hechas através de assistência médica, acompanhamento. Exato, e Sim. campanhas que Sim. foram sendo criadas. Sí, la brigada contra a muerte também. Sim, várias. Existem muitas maneiras de contornar, de neutralizar esta Glória a situação. Deus. Mira, hermanos, que nós podemos disfrutar, podemos falar assim, não, hermano José, de muitas oportunidades que surgiram delante de esta ameaça que foi a pandemia. Sim, talvez no princípio a igreja não estivesse estruturada. Mira, hermanos, que quizá al principio de todo esto la iglesia no estaba bien estructurada para Não, esto. nem internamente, nem externamente. Sí, ni internamente y también externamente, pero todo fue se arreglando. Mas esta capacidade do gestor, Mira que esta capacidade del gestor, esta visão de empreendedorismo, toda esta mirada del empreendedorismo, todo um plano estratégico que é colocado em campo todo el plan estratégico que fue colocado en el campo, e foi desenvolvido sí, fue desarrollado, porque alguns ejecutado, não existiam. porque algunos de ellos aún no existían. Então eles ajudaram a frear esta ameaça. Mira que todo este planeamiento ayudó a frenar esta amenaza para a igreja, ¿no? Sim, glórias a Deus Frente à por igreja, isso, sim. frente à igreja, glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Aleluia! Alabado sea el nombre del Señor. Da mesma forma, De la misma forma que sucede con las oportunidades, normalmente las amenazas ocurren para todas las organizaciones de un mismo segmento, o sea, todos son perjudicados en mayor o menor grado. então, como nós falamos, irmã Kátia, no início, se alguns são favorecidos, se todos são favorecidos, quando vem o benefício, Mira, si todos son favorecidos cuando viene el beneficio, também quando vem este malefício, también cuando viene este maleficio, todos saem prejudicados. todo este malo, todos van a ser perjudicados. Todos são prejudicados, alguns mais, outros menos. Sí, si no hubiera un planeamiento no Sim, estratégico. mas todos terminam tendo um prejuízo. Sí, mira, si no haber un planeamiento, hermanos, todos van a tener un perjuicio. El equipo estratégico debe realizar un análisis semejante al realizado en las etapas anteriores. En el caso de la iglesia, las amenazas estarían relacionadas también al ambiente espiritual externo, el arraigo cultural de la sociedad, la imposición de principios anticristianos en el sistema educativo, la restricción a la predicación del evangelio,
o a la libertad de culto, etc. Jesús, en la carta a la iglesia de Pérgamo, afirma que conocía el ambiente externo que aquella iglesia enfrentaba. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipse 2:13. Olha, um comentário. Então, Cristo fala através da carta ao Apocalipse. Então, mira que Cristo habla acá em Apocalipse. E ele deixa bem claro que ele tem conhecimento E mira que acá está muito claro que ele tem o conhecimento deste ambiente externo hostil. de todo este ambiente externo hostil. Sim, podemos até dizer desta sociedade que hostilizava Podemos falar de toda esta sociedade que hostilizava através da sua cultura. através de sua cultura. Ela hostilizava ao crente. Mira que ella hostilizava al creyente. Mas o Senhor diz, olha, eu também sei que tu não negaste o meu nome. Entonces, mira que também o Senhor habla assim: eu sei que não has negado mi fé E que conserva essa fé em mim. e que conservas esta fé em Mas, mim. é isso, mas eu também sei que aonde tu estás localizado, Pero eu também sei que onde tu estás localizado, É um onde lugar- tu estás ubicado, ubicado, é um lugar que não é muito favorável. é lugar aonde não é favorável. Aleluia, mas eu tenho cuidado de ti. Pero eu tenho cuidado de ti. Aleluia. Glória a Deus. De esta misma forma como en las demás variables de un planeamiento, las amenazas también pueden ser reveladas por el Espíritu Santo, posibilitando que la iglesia actúe anticipadamente. Así sucedió cuando Dios, por medio de un sueño, le avisó a José sobre la amenaza que Herodes representaba al plan de salvación, con su intento de matar a todos los niños menores de 2 años de edad de Belén y alrededores, está em São Mateus 2:13 hasta el 16. Aleluia. Então, através dessa divina revelação que José teve, Mira que através desta divina revelação que José tuvo, ou seja, uma revelação antecipada, mira que foi uma revelação antecipada, lhe deu condições de preparar um plano de fuga. le dio las condiciones para preparar um plan para huir. Exatamente. Olha, então se o Senhor já está avisando, Mira, si el Señor ya está avisando, tem perigo de morte. tiene el peligro de muerte. De morte. Então agora vamos organizar um plano de fuga. Vamos fazer uma estratégia, José. Bueno, entonces, José, ahora vamos a trazar una estrategia. Isso, vamos fazer um plano de ação. Vamos trazar um plan de acción. E vamos sair deste local Y vamos salir de este local. até que cesse essa ameaça. Hasta que pare toda esta amenaza. Para que o meu plano possa ser levado adiante. Para que mi plan pueda ser llevado más allá, Sim, más mas adelante. veio uma revelação da parte de Deus. Pero mira que esto pasó porque vino una revelación de la parte de Sim, Dios. o Senhor então ele já faz conhecido por antecipação o que está para vir. Mira que el Señor ya anticipó lo que estaba por venir. Veja como todas as coisas, elas não fogem ao controle de Deus. Mira, hermanos, que todas las cosas no pueden huir del control de Dios. Não, o Senhor é onisciente. Mira que el Señor es omnisciente. O Senhor tem uma consciência que abrange o antes, o agora e o depois. Mira que el Señor tiene el alcance del antes, no es temporal. Não, é eterno. Sí, Él es eterno. Él tiene el alcance de antes, durante sí, y después. Mas nós vemos isso, meus irmãos, porque se não vem uma revelação, Mira, nosotros podemos ver esto, mis hermanos, porque si no viene una revelación. uma revelação esclarecida, clara da parte de Deus, Si no viene una revelación clara de la parte de Dios, você fica tranquilo. si viene una revelación clara de la parte de Dios, Sí. puede quedar tranquilo. Sim, mas se não vier a revelação, Además, si esta revelación no venir, você continua sendo prioridade no plano de Deus. mira que usted continúa siendo una prioridad en el plan de Dios. Porque o Senhor vem preparando
todas as coisas. Porque mira que el Señor viene ya preparando todas las cosas. Sim, o Senhor, a palavra diz que todas as coisas se encaminham para o bem. Sí, la palabra de Dios nos habla que todas las cosas son para el bien Daqueles que amam a Deus. de aquellos que aman a Dios. E aqueles que são de Deus Y aquellos que son de Dios nunca são desamparados. jamás van a ser dejados para atrás. Pelo van a ser desamparados. contrário, eles No. são cuidados pelo Senhor. Sí, por el contrario, hermanos, ellos van a ser cuidados por Dios. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus. Temos grandes promessas da parte de Deus. Mira, hermanos, que nosotros tenemos ahí muchas y grandes promesas de la parte de Dios. Tópico 2. El establecimiento de estrategias para que, conociendo el ambiente y la estructura propia, se alcance el éxito en la conquista. Vemos en Deuteronomio 11, 10 hasta el 17, un ejemplo donde el propio Dios presenta el ambiente y traza estrategias para el éxito en una conquista. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Um comentário, irmã. Eu gostaria de fazer uma abreviação, porque é um comentário bastante longo. E o Sim. nosso tempo já Sim, está nosso regulado. tempo já Bom, se foi. o Senhor, ele traça uma estratégia para o povo de Israel. Olha só como é que ele faz essa Mira, estratégia. hermanos, cómo el Señor está trazando una estrategia para el pueblo de Israel. O Senhor lembra ao povo. Ele diz assim, olha, lá onde vocês estavam cativos, Sí, mira que el Señor recuerda ahí el pueblo, hablando así, a donde ustedes estaban cautivos, lá havia um rio chamado Nilo. allá había un río que era llamado de Nilo. E este rio era responsável por toda aquela fertilidade daquele local. Y mira que este río era el responsable por toda la fertilidad de aquel Aquele rio lugar. banhava todas aquelas áreas agrícolas de produção. Sí, mira que todas las áreas agrícolas de producción estaban cerca del río Nilo. Sim, e aí o Senhor diz, olha, lá era tão abundante a água que vocês irrigavam as plantas com o pé. Mira que allá había mucha agua que podía ser suficiente para todas las plantaciones. Sim, então você mexia com o pé assim e dava uma direção para a água. Sí, mira que usted daba la dirección del agua haciendo camino con el propio Com, pie. com o próprio pé. Bom, Sim. mas agora vocês estão indo para uma outra terra. Pero mira, ahora ustedes están yendo para otra tierra. Veja, e agora vem a mudança e a análise do terreno, do ambiente. Sí, mira que ahora hay un cambio y también hay que hacer el análisis del ambiente externo. Mas agora, nessa terra onde vocês estão indo, Pero para a donde ustedes están yendo, os meus olhos estão sobre essa terra. mis ojos están sobre esta tierra. Desde o início do ano até o fim do ano. Desde el inicio del año hasta el fin del año. Mas lá não tem rio. Pero mira que allá no tiene un río. Mas eu faço chover sobre Gloria a essa Dios, terra. pero yo voy a hacer llover sobre la tierra. Então, quando vocês orarem, Entonces mira que cuando ustedes oraren, quando vocês me buscarem, cuando ustedes buscaren eu a mí, vou derramar a chuva sobre yo vocês. voy a derramar la lluvia sobre ustedes. Isso, quando vocês forem obedientes. Cuando ustedes fueren obedientes Então a mí, eu vou dar a chuva. entonces yo voy a darles la lluvia. A chuva no seu tempo. La lluvia en su tiempo. Mas preste atenção. Pero hay que tener mucha atención. A geografia do local, Toda la geografía de aquel local, ela não é favorável para a retenção de água. mira que la geografía no es favorable para que retenga el agua. Não, ali a água, a terra bebe a água que cai nela. Mira que la tierra por ser seca, por haber una sequitud en la tierra va a beber todo el Sim, agua. é um ambiente geográfico diferente da onde vocês estavam acostumados. Sí, el ambiente geográfico es muy distinto de donde ustedes vivían. Aqui, quando vocês precisarem da chuva, Acá, cuando ustedes necesitaren de la lluvia, nesta terra onde eu vou colocar en vocês, esta tierra donde yo voy a llevar ustedes, não se esqueçam. no se olviden, Antes de vocês precisarem da chuva, antes de ustedes necesitaren de la lluvia, vocês precisam de mim. gloria a Dios, Aleluya.
Aleluia. Ustedes necesitan de mí. Glória a Deus. Então o recado do Senhor é bem claro. Entonces, mire, hermanos, que el recado que el Señor está dando es muy claro. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. 3. Um exemplo prático e sucinto. Un ejemplo práctico y conciso. Sim, algo bem enxugado. Para una mejor comprensión, vamos a presentar en forma muy resumida un ejemplo hipotético. Imaginemos a una congregación que tenga un elevado número de bautismos, reconciliaciones y adhesiones, pero al mismo tiempo que muchas personas entran por la puerta del frente, muchas también salen por la puerta del hondo. Veja, del o que fondo. entra pela frente, a mesma quantia sai pela porta do fundo. Tem algo errado. Sí, hay alguna cosa que está errado ahí, ¿no? Exato. Hay Então, algún error ahí. Entonces. vamos fazer uma análise rápida sobre esse assunto. Sí, vamos a hacer una análisis muy rápida sobre este asunto. Bom, então, tem força? ¿Tiene fuerza? Tem, porque Sí. tem uma grande capacidade Sí, evangelística. porque tiene una gran capacidad evangelística en esta congregación. Exato, para trazer as almas, para fazer com que entrem pela porta da Sí, frente. para traer las almas y hacer con que adentren por la puerta de la frente. Mas tem debilidades? Pero tiene debilidades. Tem debilidades. Sí, hay debilidades. Ela tem uma baixa capacidade de edificar aqueles que entram pela porta da frente. Mira que hay en esta congregación una baja capacidad de edificación a los miembros conquistados. Exato, ela tem essa debilidade de manter os crentes Mira ali. que esta congregación la iglesia está llena, pero esta congregación tiene la debilidad de hacer con que estes miembros quedem allí. Exato, então é uma fraqueza, é uma debilidade Sim. que precisa ser anulada Entonces, mire, hermanos, que esto es una debilidad que necesita ser anulada, ou minimizada. sí, o minimizada. Então Paulo chama essa capacidade de ganhar almas de arma à direita. Sí, mira que Pablo llama entonces esta capacidad de ganar almas a la derecha Sim, ou armas ofensivas. o armas Sim, ofensivas. é a ofensiva do evangelismo. Sí, Pablo llama esta capacidad de ganar almas a diestra. Sim, mas já a capacidade de preservar, Pero mira que la capacidad de preservar, veja, de manter eles ali para que não saiam pela porta dos fundos. sí, esta capacidad de mantener ellos allí para que no salgan por la puerta del fondo. Paulo chama essa capacidade de as armas à esquerda. Mira que Pablo llama esto de armas a la siniestra. Veja, a primeira do evangelismo é ofensiva. Mira, la primera del evangelismo es ofensiva. Mas agora, para preservar esses membros, é a defensiva. Ahora, para preservar a estes miembros es la defensiva. Exato, então agora nós passamos a analisar as oportunidades e as ameaças. Mira que ahora vamos a pasar a analizar las oportunidades y también las amenazas. Olha, eu vou potencializar a minha capacidade ofensiva. Mira, yo voy potencializar mi capacidad ofensiva. Exato, e eu vou neutralizar as ameaças. Y yo voy a neutralizar con esto las amenazas. Então, eu vou potencializar o evangelismo. Mira, yo voy a potencializar el evangelismo E eu vou neutralizar y también yo voy a neutralizar os fatores responsáveis pela saída pela porta dos los fundos. factores que son los responsables por la saída de los miembros por la puerta del Exato. fondo. Então, por exemplo, Sí. vou usar um exemplo. Eu tenho um ponto de pregação. Sim, Eu tenho mira. uma congregação. Sí, mira, yo voy a ejemplificarles. Si yo tengo un punto de predicación, Olha, e eu potencializo o meu evangelismo. entonces yo voy a potencializar mi evangelismo. Eu visito os lares, Si yo empiezo a visitar a los hogares, eu faço convites. si yo hago muchas invitaciones, Sim, eu vou na linha de frente na rua. si yo voy para las calles, Exatamente, faço aquele convite e venha participar do nosso culto, Sim. participe conosco, seja abençoado. si empiezo entonces un evangelismo personal. E as pessoas vêm e elas entram pela porta da frente. Entonces, mira, las personas vienen y adentran por la puerta de la frente Bom, de mi punto de predicación. Mas o detalhe é que elas não permanecem. Pero mira, hermanos, que hay un detalle, que la iglesia se llena, pero estas personas que llenan la iglesia no permanecen en ella. Então eu devo parar, pensar e criar um plano estratégico. Entonces yo debo parar, pensar y trazar un plan estratégico. E analisar e ver detida e detalhadamente o que está acontecendo que
essas pessoas não permanecem. Y entonces yo debo analizar y ver por qué estas personas no están permaneciendo. Exato, o meu evangelismo é bom, Mi evangelismo es muy bueno, mas eu não consigo conservar os meus evangelizados. pero yo no consigo que estas personas permanezcan en mi congregación. Sim, então a nossa revista, essa edição, ela nos dá Entonces mira que esta lección, ella nos enseña um programa. toda una programación. Sim, un existe programa. aqui um cronograma, podemos dizer assim, Sí. de algo sistemático que deve ser aplicado por causa disso, para Mira- reverter esta situação. Sí, mira que acá nosotros podemos ver una estrategia que puede ser aplicada para hacer resuelta toda esta situación. Sim, eu não vou trancar a porta do fundo, Sí, não. mira, yo no voy a ir cerrar la puerta del fondo, Não, no. mas eu vou criar Pero yo debo crear programa, uma estratégia sí, una estrategia para manter aqueles que foram evangelizados. para mantener todas estas personas que fueron alcanzadas a través del evangelismo. Sim, então a irmã Kátia vai estar fazendo leitura. Pode começar, irmã Kátia, A, B, C, D, ABC. Sí, a través ali. ¿Cuáles serían las oportunidades para la edificación de los miembros que no estarían siendo aprovechadas? Exato, então as Letra A. perguntas, olha as Sí. perguntas. Letra A. El programa educacional de la iglesia por medio de la escuela bíblica, ¿cómo está? El uso del material didáctico que el ministerio pone a disposición, cursos de perfeccionamiento de maestros en la palabra de Dios ofrecidos por el ministerio. Bom, aqui eu estou analisando todos os meus recursos. Mira. Olha, os meus recursos. Sí, mira hermanos que acá nosotros estamos ahí en análisis de todos nuestros recursos. Agora eu vou analisar quais seriam as minhas possíveis debilidades. Mira que ahora nosotros vamos ver cuáles serían las posibles debilidades, amenazas, ¿no? Sim, que pode entrar aí a concorrência Sim, ou sim. proibição. Sí, vamos ver entonces. Sería, por ejemplo, la existencia de iglesias liberales que combaten la sana doctrina. É uma hipótese. Sí, un ambiente espiritual en la ciudad donde el valiente aún no fue amarrado. Pode ser outra hipótese. Sí. La distancia entre la casa de muchos miembros y el templo. Também pode ser E uma el hipótese templo. atual. Sí, y el templo. Ante el análisis podrían ser trazadas estrategias reveladas por el Espíritu Santo, tales como... Bom, bueno, agora vamos combater. sí, bueno, ahora vienen las estrategias, ¿no? Sim. Entonces, las estrategias para ser resuelto todos estos posibles problemas acima son: A, fortalecimiento de la escuela bíblica. Olha aí, a primeira estratégia. Sí, la primera estrategia. Investir no ensino. Sí, Investir no esclarecimento. sí, hay que investir en la enseñanza. Sim. B, programa de la escuela bíblica en los hogares. Também o ensino nos lares. Mira, también una enseñanza en los hogares, hacer servicios domésticos. Domésticos, cultos familiares. Sí, los servicios familiares adentro de los hogares. Exatamente. Programa de campaña de oración en los hogares. Também nos lares. Gloria a Dios. Perceba a importância devida aos lares. Mira, hermanos, ahí que hay que tener, hay una gran importancia que acá nuestra lección está dando para los hogares de los Sim, creyentes. para os lares. Olha aqui, perceba uma coisa. A educação é a base da família. Mira, hermanos, que la educación es la base, es el fundamento de una familia. De uma família. E uma família é a base de uma sociedade. Mira que la familia es el fundamento de una sociedad. Então, o resultado desta sociedade Entonces, mira, hermanos, que el resultado de esta sociedad vai ser o fruto daquela educação lá do princípio. es el fruto de aquella enseñanza del principio. Sim, vai de aquella refletir. educación del principio. Vai refletir na sociedade a educação que aquela família recebeu. Va a reflejar en la sociedad toda la educación que esta familia ha recibido. A educação secular, ela nos dá conhecimento. Mira, hermanos, que la educación secular nos da el conocimiento. Mas a educação no lar, Pero la educación adentro de los hogares, ela nos dá valores. ella nos da valores. E nós precisamos de valores. Nosotros necesitamos de valores. Aleluia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos. Sim.
campaña de oración y ayuno con el objetivo de dominar el mundo espiritual. Exato. E a nossa igreja, o nosso ministério está em uma campanha constante de jejum e de oração. Mira, hermanos, que nuestra iglesia está en una campaña desde el principio de la pandemia, me Sim, parece. sim, sim. Todos los meses hay una campaña de ayuno y oración y vigilias. Todo esto. Enfim, uma programação envolvida Sim, mira que- no espiritual. Mira que toda esta programación está involucrada en el mundo espiritual para dominar el mundo É espiritual. o mundo espiritual. Programa de auxilio mutuo entre los miembros. Visitando as famílias, Sí, visitando las familias. visitando os lares. Sí, visitando los hogares. dando Olha, soporte, visitando muitas vezes até o próprio local de trabalho. sí. Visitando hasta mismo, nosotros podemos ver esto, que hay hermanos que visitan a los lugares de trabajo de otros hermanos. Sim, visitando aqueles que estão enfermos. Sí, visitando a los hermanos que están enfermos. Claro, tomando todos os devidos cuidados, Mira, hermanos, que todo con un debido cuidado, ¿sí? né? Eh, Todas as medidas restritivas Sim. e sanitárias. sí, cumpliendo todas las medidas restrictivas y sanitarias. Gloria a Dios, aleluya. Escuela bíblica con aulas virtuales por medio de las cuales los creyentes recibirán estudios bíblicos por internet, haciendo uso de aplicaciones y etcétera. Glória a Deus, é o que nós estamos fazendo. Aleluia. Es lo que nosotros estamos haciendo, porque hay escuela bíblica en la iglesia, sábado al mediodía, después hay escuela bíblica para los niños a las 3 de la tarde, después hay escuela bíblica en la lengua española a 18 horas, hay escuela bíblica en el domingo, hay escuela bíblica en el lunes, entonces, gloria a Dios por eso. Ah, irmão, mas é que eu falo francês. Tem escola bíblica para francês. También hay escuela bíblica en la lengua francesa. Ah, my brother, Joy speak in English. Também tem escola bíblica em También hay inglês. escuela bíblica en la lengua inglesa. Ah, eu hablo espanhol. Também tem uma Hay escola. una escuela bíblica que las personas intentan hablar Sí, en pero hay español. una maestra que habla muy bien, pero yo no hablo mucho. Misericordia. Vamos a ver entonces. Segunda-feira tem a escola bíblica oficial do ministério. Sí, mira, hermanos, que en todos los lunes a las 20 horas hay la transmisión de la escuela bíblica oficial de nuestro ministerio en la lengua portuguesa Sim, para los hermanos. então que- você tem todo um respaldo, você tem hay muchas oportunidades. muitas, hermanos, o ministério todo ele se envolve nessa questão do ensino religioso, do ensino bíblico, da palavra de Deus. Mira, hermanos, que todo nuestro ministerio está involucrado en la enseñanza de la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Então não esqueça dessa sequência. Gloria a Dios, aleluya. Educação é a base da família. Mira, hermanos, no se olviden de que hay una secuencia. La educación es el fundamento de la familia. E a família é a base da Y sociedade. mira que la familia es el fundamento de una sociedad. E vai refletir na sociedade Y va a reflejar en la sociedad a educação que foi colocada no lar. la educación que fue enseñada adentro de los hogares. Aleluia, glória a Deus. Introducción al planeamiento estratégico propuesto por Pablo. Veremos a continuación en la próxima lección que las consideraciones de Pablo a Tito sobre la iglesia de Creta, en Creta van al encuentro de aquello que la ciencia moderna de la administración menciona como planeamiento estratégico. Veamos al escritor de la carta exponiendo a su discípulo el ambiente externo en el cual la iglesia en Creta estaba inserta. Muestra las amenazas y presenta las herramientas con las cuales Tito podría superarlas e impactar el mundo exterior. Glória a Deus. Olha, Tito não foi apenas largado naquela ilha. Mira, hermanos, que Tito no fue solamente enviado para aquella isla y dejó Esquecido, y não. olvidado, no. Não, ele recebeu suporte.
Mira que ele recebeu do apóstolo Pablo todo o suporte. Ele já tinha experiência de Mira- administração. Tito já tinha uma certa experiência em administração. Sim, sim. Então, Tito, como dizem, não caiu ali por acaso. Sí, y además de todo esto, no, hermano José, Tito era una persona de confiança del De apóstolo muita Pablo. confiança. Era alguém que Paulo confiava plenamente. Sí, mira que Tito era una persona que Pablo confiava plenamente. Como eu já disse, era alguém que Paulo dizia assim, ó, foi Tito que fez? Sí, es como si Pablo estuviese hablando así, fue Tito que decidió. Eu assino embaixo. Sí, yo voy a firmar abajo. Era como que se Paulo dissesse, olha, por esse aí eu ponho a mão no fogo. Sí, es como si Pablo estuviese hablando así, no, yo apruebo a todo lo que Tito decidir. Y Glória a sí, Deus por isso. Aleluia. Gloria a Dios. De igual forma, el apóstol expone a su hijo ministerial el ambiente interno de la iglesia. Muestra sus puntos débiles, pero también presenta a Tito el potencial que tenía en sus manos para revertir estas debilidades y llevar a la iglesia a una victoria en el mundo espiritual. Luego establece a Tito la misión de la iglesia y cuál es la visión que debería ser establecida. Veja, ela tem missão, mas tem visão. Mira que Tito tenía misión, pero también él tenía visión. Sim, mas a visão da igreja, do organismo, da Sim. organização. Mira que él tenía una visión de todo el organismo, de toda la organización llamada iglesia. Exatamente. Tito não tinha aquela visão individual. Mira que Tito no tenía una visión individual de Não. él solamente. Ele compartilhava da visão coletiva da igreja. Mira que él compartía de la visión colectiva de toda la iglesia. Sim, olha, se a igreja decidiu isso, Mira, si la iglesia decidió esto, amém. amén. Amém. Eu participo da visão coletiva da igreja, Yo también participo de la visión colectiva de la iglesia. não da minha visão pessoal das coisas. No de mi visión personal de las cosas. Él participaba de la visión colectiva de la iglesia si esta estuviese de acuerdo con la dirección del Espíritu Sim, Santo. o que revela isso? Revela a submissão e a humildade de Tito. Mira, esto revela-nos, hermanos, la sumisión y la humildad de este hombre llamado Tito. Olha, se Tito fosse um mau caráter, por exemplo, Sí, mira, si Tito fuera un hombre malo, com malas intenções, sí, con malas intenciones, ele iria dizer assim, mas eu estou muito longe de Paulo. sí, quizá él podría hasta mismo pensar, yo estoy muy lejos de Pablo. Não, agora aqui quem manda sou eu. Sí, ahora quien manda aquí soy yo. Ah, eu não me interessa o que Paulo decidiu. Sí, a mí no me interesa lo que Pablo decidió. Não, interessa o que eu decido. Sí, ahora a mí me interesa solamente lo que yo decido. A sua obra com certeza não iria para frente. Sí, mira, hermanos, que con certeza nosotros podemos hablar para los hermanos que esta obra no iba adelante. O seu no. trabalho não seria no Senhor. Mira que el trabajo de Tito no sería en el Señor. E ele não prosperaria no seu Y caminho. también él no iba a ser un hombre próspero en su camino. Sabe Con certeza de como? esto. Sabe como? Sí, Porque a própria Bíblia diz porque la propia Biblia nos habla que nós somos membros de um mesmo corpo. que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. E se eu cortasse o meu dedo Y mira, si yo sacase mi dedo e tirasse ele fora do meu corpo, y sacase fuera de mi cuerpo, o meu dedo se terminaria. si mi dedo iba a terminar, Exato, ele não teria vida própria. mira que él no tendría una vida propia. Assim aconteceria com Tito. Y así también pasaría con Tito. Gloria a Dios. Percebe? Sí. Todos Aleluya. los miembros están pegados en uno solo cuerpo. Um só corpo. E o corpo era a igreja. Y mira aquí, todo el cuerpo era la iglesia. Y es la iglesia. E o cabeça é Cristo. Y nuestro cabeza es el... E Tito era apenas um membro do corpo. Y mira que el cabeza es Cristo y Tito, así como nosotros, ¿no, hermano José? Sim. Somos solamente un miembro del cuerpo. Ora, Cristo era o cabeça. Mira, Cristo es el cabeza. Paulo era a mão. Pablo, quizá, podría ser la Sí. mano.
E Tito era mais um dedo da Y mão. mira que Tito era solamente un dedo de la mano de Pablo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fácil de entender. Sí, es Aleluia. un ejemplo fácil para que los hermanos Hermana puedan ver. Katia, mande um saludo para nossos hermanos, pero que já estamos chegando ao fim de nossa lección. Sí, estamos llegando ahí al fin de nuestra lección del día de hoy. Yo quiero enviar un saludo para todos los hermanos que aún no escribieron acá en el chat un mensaje, Aleluia, no que dejaron Deus su pedido de abençoe a oración, todos. pero nosotros queremos enviar un saludo especial, hablando para los hermanos que Dios venga a bendecir tu Sí, vida. que sea una bendición en tu vida. Gloria a Dios. La hermana Ana Claudia, Glória a Deus, hermana. hermano Samuel Carvalho, Que Deus lhe bendiga. Jovita Vaz, Aleluia. Rosane dos Santos, Glória a Deus. Yara Soares, Aleluia. Ana Cristina, Glória a Deus. Griseldes, Que Deus bendiga a todos. hermana Dalva Loreto, Aleluia. hermana Ivonir Glória a Rosa, Deus. hermano Isaac Souza, Aleluia pela vida de nossos hermanos. Leonice, Deus les bendiga, mis hermanos. Ademir Correa y Marli Correa. Glória que a Deus Dios por bendiga todos. a todos nuestros hermanos que también no enviaron mensaje en Sí, el chat. pero hay una cosa muy buena que la Biblia nos habla. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer é abençoar o povo de Deus. Es bendecir el pueblo de Dios. Sim, meu irmão, a Bíblia diz que bendito aqueles que te abençoarem La Biblia nos habla que bendito es lo que las personas que te bendeciren. e malditos que te amaldiçoarem. Que Deus abençoe a todos em nome de Y Jesus. también que son malditos los que te maldeciren. Sim, glória Entonces a que Deus. Dios venga a bendecir a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Vamos para a conclusão? Sí, conclusión. La iglesia está inserta en una sociedad secular, dominada por un sistema que se opone a Dios y que la Biblia denomina mundo. Al mismo tiempo, sus integrantes son influenciados por inclinaciones derivadas de la propia naturaleza decaída, que la Biblia identifica como carne. Ante esto, Pablo demuestra que el análisis de su estructura debe tomar en cuenta todos los factores que la envuelven. ¿Por qué muchos creyentes y muchas iglesias se han detenido? Porque imaginan que una vida de victoria es algo primordialmente humano y fácil, que luchar y conocer al adversario preparándose para vencerlo no es necesario. La carta a Tito muestra que esto no es así. Existen enemigos, amenazas, puntos débiles que deben ser conocidos y tratados para que realmente la iglesia y cada cristiano sean victoriosos. En la próxima lección estudiaremos sobre el análisis del ambiente externo realizado por Pablo. Glória a Deus. Então encerramos nossa lição com um versículo. Gloria a Dios, aleluya. También hay un saludo para nuestra hermana Lilia María Suárez. Glória a Dios te Deus, bendiga, hermana. Encerramos com um versículo Gloria a Dios, que diz assim, e acho que é muito apropriado para essa lição. gloria a Dios. Tudo posso Todo lo puedo naquele que me fortalece, que me fortalece. porque o Senhor é a nossa força. Porque el Señor es nuestra fuerza. Glória a Deus, hermana Katia. Si todo lo puedo en aquel Aquele que me fortalece, porque o Senhor é nossa força. Que Deus les bendiga mais uma vez. Gloria a Dios, porque el Señor es nuestra fuerza. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos más una vez. Aleluya. Vamos orar e encerrar nossa escola. Sí, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ore conosco, cierre seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Bendito Padre de Pai do los nosso cielos, Senhor e Salvador bendice Deus Jesus a todos Cristo. nuestros Mais uma vez, hermanos Senhor, que nos estão aí colocamos juntamente diante da Tua conosco nesta presença. escuela. E agora, Senhor amado, te agradecemos Damos-te por essa graças, oportunidade maravilhosa e Damos-te abençoada graças, Deus, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui oportunidade juntamente nos com os dado. Teus filhos, Senhor, com o Teu povo. Bendice a cada uno de nuestros Rogamos a Tua hermanos, bênção Deus, sobre que cada tienen vida, una sobre cada necesidad lar, sobre cada trabalho, em sua família, Senhor. Deus, com Abençoa, seus hijos, Senhor, com seu no mundo esposo, com sua material, no mundo esposa. espiritual, com
bênçãos temporais e espirituais, Senhor. Meu Deus, olha em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Ô, Senhor amado, abençoa os seus lares, abençoa as suas vidas, Senhor da glória. Deus maravilhoso, nós confiamos na ação do Teu poder, na ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Ô, Senhor amado, não leva em conta as nossas fraquezas, mas fortalece a nossa fé, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Faz com que possa crescer a nossa fé, Senhor amado. Deus maravilhoso, abençoa a Tua obra, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja. E despede-nos na Tua paz, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluya. Antes de despedirnos, hermanos, yo quiero ahí recordar a los hermanos que en el mes de agosto nuestro ministerio está en batalla. La campaña es 5 batallas. Nosotros ya pasamos por 2 y ya fuimos, sí, victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. En el día 7 nosotros luchamos ahí en favor de nuestra familia y en el día de hoy en todas nuestras congregaciones y también en las sedes, en la sede general acá de la Avenida Farrapos, hubo la batalla por la salud del pueblo de Dios. Y mira ahí, ya está en tu pantalla también la invitación para el próximo sábado, que esté ahí en tu congregación, en tu iglesia, en este día de sábado, día 21, para la batalla por la santidad y el avivamiento del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros ahí no podemos quedar con los brazos cruzados, debemos sí de estar en batalla, porque sabemos que el día está próximo y nosotros debemos de estar despiertos, ¿no, hermano José? Sí, nosotros debemos estar despiertos. Mira que el día 21 es la próxima batalla. Si aún los hermanos no pudieron estar ahí ningún sábado haciendo ayunos en su congregación, yo quiero invitarte ahí para el próximo día 21 para más una batalla en favor de la santidad y el avivamiento. Y en el próximo sábado yo voy a estar ahí dando todos los otros anuncios para las próximas batallas, para que estéis ahí con nosotros batallando. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. No salga de ahí porque dentro de pronto va a empezar un culto muy especial de la Juventud Generación Elegida. Me parece que hoy es el día del culto misionero, ¿no? Entonces, para los hermanos que tienen ahí en su corazón la llamada misionera, quede ahí, hermano, para cultuar a Dios juntamente con esta generación elegida que está ahí incendiada por misiones. Gloria a Dios, hermano José. Gloria a Dios, hermana Katia. Vamos a despedirnos entonces hablando para nuestros hermanos. Paz, oración y unión. Aleluya. Gloria a Dios. Yo clamo a ti, mi Señor. Sé que me escuchas porque puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así